And so with great pleasure, bagi pihak keluarga divorce dan Van Andel, on behalf of the divorce and Van Andel family, and even on behalf of Doug Divorce and Steve Van Andel, the president and chairman of Amway Corporation, together with Amway Malaysia, I'd like you all to stand and give a great Amway round of applause to our new Diamond Direct Distributors, Abdul Jalil dan Zaimah. Amway Diamond Plug dan juga Amway Diamond Portrait to our new Diamond Direct, Abdul Jalil and Zaimah. Abdul Jalil dan Zaimah ke pentas untuk bersama mereka, iaitu anak-anak Abdul Jalil dan Zaimah, iaitu Abdul Hakim, Ahmad Taufik, Ahmad Ashraf dan Ani, serta menantu mereka Syafawati.
Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar anda semua? Okey, satu tepukan untuk diri anda. Terlebih dahulu berikan saya peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua ibu bapa kami yang banyak mendoakan kami, dan terima kasih kepada upline kami yang hebat, Abang Kasim dan Awi, Diamond kami yang hebat juga, Abdullah dan Mariam, dan tak lupa kepada mendiang Diamond Miss Chan Poyok, dan terima kasih kepada Crown Ambassador kami yang hebat, Miss Chan Poyok. Minta maaf. Terima kasih kepada Crown Ambassador Chan Lishan, dan terima kasih kepada Crown Ambassador Sani and Guat Hua Ho. Satu tepukan gemuruh untuk mereka. Ya, tanpa mereka yang hebat tak adalah kami di sini. Ya, tak lupa kepada Double Diamond Abang Tajwin dan Kak Nun, dan kepada semua leaders-leaders yang memberi kami tunjuk ajar dan peluang, memberi kami peluang untuk menumpang, ya, sama-sama belajar. Dan tak lupa kepada founders Didi, Roslan dan Rahimah. Terima kasih banyak kerana mereka sama-sama meeting, ya, sama-sama menjayakan meeting kami, walaupun ketika kami pergi haji 7 minggu kami tak ada, tapi mereka tetap ada bersama di meeting itu. Terima kasih banyak. Dan tak lupa kepada anak-anak kami yang begitu memahami, ya, tak memberikan banyak kerana jadi memudahkan kami melakukan bisnes ni. Ya, tak lupa juga terima kasih banyak kepada MW Malaysia yang mau membawa kami ke seluruh Malaysia untuk berkongsi, tetapi sebenarnya kami yang excited apabila melihat, ya, pencapaian pengedar-pengedar tak kira juga di mana juga. Terima kasih banyak. Ya, tanpa mereka tak adalah kami di sini. Ya, jadi ketika kami join MW, ya, kami ada 4 orang anak lelaki, ya, yang kecil 4 tahun, yang besar 11 tahun. Ya, kalau orang lain selalunya kita dengar mereka memberi alasan, ya, anak kecil tak boleh buat bisnes, tak boleh macam-macam. Ya, tetapi kami bila lihat peluang perniagaan ini, sebab apa, kami lihat masa depan untuk pelajaran mereka dan segala-galanya memang memerlukan keuangan yang lebih. Ya, memang ketika itu Abang Jalil, ya, memegang jawatan yang tinggi dalam company, tapi anda ingat balik pada tahun 1998 bulan Oktober, ketika itu kegawatan ekonomi dan politik. Ya, memang orang yang hebat pun boleh dibuang kerja, dan saya teringat ketika itu kalau tak ada backup, ya, memang kami tercari-cari. Kalau tak ada backup, bagaimana kehidupan kami? Ya, anak yang lahir dah memang dah sedia senang, dah merasa kesenangan, ada segala-galanya. Bagaimana? Ya, kalau company tak mahu dia, ya, dia bukan kerja kerajaan. Ya, kalau company buang dia kerja, kosong. Ya, jadi dari bila kami melihat peluang perniagaan ini, ya, itu saya katakan tadi, terima kasih kepada penaja yang hebat. Sebab apa, dia sanggup datang, ya, bercerita tentang MW 10 kali. Kalau saya sekali orang tak mau, saya tak mau pergi dah. Tapi penaja saya yang hebat datang lagi cerita MW bagus, semua perkara positif. Ya, mungkin dia dah give up datang 10 kali, ya. Saya tak sign up, jadi dia tinggalkan starter kit. Ya, jadi disebabkan dia tinggalkan starter kit itu, jadi suami saya kata ini apa dia? Sebab apa, kami masuk MW sudah 3 kali, ya. Tapi sebelumnya masuk sahaja, tapi kami tak tengok marketing plan dan kami tak pergi meeting, ya. Jadi pada 30 hari bulan 8 tahun 98, Pak Lah, ya, terima kasih kepada Diamond kami, memberi kami peluang, jemput kami 2 orang sahaja melihat marketing plan, ya, malam itu. Sebenarnya saya rasa saya dah pandai tentang MW ni, dah tahu tentang MW ni. Mungkin anda juga serupa, ya, dah selalu dengar tentang MW, dan kita rasa kita dah tahu tentang produk MW, sebenarnya tidak. Bila saja saya lihat marketing plan malam itu, saya nampak bila Pak Lah kata beri peluang, yang di situ sudah membuka saya punya minda. Ya, kawan-kawan kita bukan semuanya senang, ya. Kawan ada yang selalu minta kerja, ada yang nak pinjam duit dan macam-macam.
Jadi saya nampak ya peluang Amway. Masuk ahli berapa ringgit saja sudah kita ada bisnes yang besar. Dan kedua, saya nampak untuk anak-anak saya. Dan ketiga, saya nampak ya saya boleh bersama-sama dengan suami saya. Ya. Jadi malam itu daripada saya tak nak pergi ya. Sebenarnya saya tak nak pergi sebab apa, saya rasa bawa 4 orang anak lelaki, saya tak ada pembantu rumah ya. Saya rasa ganggu. Tapi bila dah tengok marketing plan, saya tanya lagi sampailah pukul 1 malam. Ya. Jadi malam tu bila kami balik, saya memang tak boleh tidur. Jadi kami berbincang, kena buat sesuatu. Ya. Jadi keesokan harinya kami tak sabar-sabar nak jumpa orang yang kami kenali dalam Amway, nak tanya lagi tentang Amway. Ya. Ya, anak kami kecil. Ya, bukan senang kita nak tinggalkan anak. Saya berhenti kerja sebab anak. Ya, bila ada 4 orang anak lelaki nak keluar rumah macam mana, sebab ke mana-mana kita pergi, kita bawa anak. Tapi permulaan saya kata pada suami saya, abang buat dulu. Jadi bila dia keluar pergi meeting, selalu balik meeting pukul berapa? Balik lambat. Kemudian bila dia taja, boleh taja tapi PV sikit. Saya tanya, kenapa jadi macam tu? Tapi sebenarnya dalam fikiran saya sudah ada sesuatu yang negatif. Sebab apa? Dia pergi bila meeting habis pukul 10 suku, 11.30 balik rumah pukul 11 lebih pukul 12. Mungkin dalam fikiran saya dia pergi ke lain. Dan ya, bila taja banyak, kenapa PV tak ada? Ya, jadi di situ Abang Jalil duduk dan kami berbincang. Dia kata mestilah bila dia keluar dengan upline kami, single, lelaki sama lelaki, pergi rumah prospek kita, ya kalau suaminya tak ada, isteri aja yang ada, boleh tak masuk rumah? Ya, tak boleh. Kalau suaminya ada, isteri ada, tapi selalunya isteri hantar air dan dia tak tunggu lama dekat depan. Selalu yang nak beli barang, nampak keperluan barangan siapa? Lelaki ke perempuan? Ya. Dari situ kami berbincang, kena buat sesuatu. Ya, walaupun anak kecil, kami kena buat, kami kena berubah. Dari situ bermulalah kita punya detik-detik nak tinggalkan anak yang kecil tu. Ya, bukan senang. Ya, jadi kami cuba. Ya, kalau saya tak buat bisnes ni dari dulu, tak bersungguh-sungguh, ya, tak tinggalkan anak yang menangis. Ya, sebenarnya bila kami keluar, saya sentiasa bagi tahu. Mak nak keluar buat bisnes Amway untuk masa depan, untuk beri peluang kepada orang lain. Jadi memang anak saya menangis selama 2 minggu. Selepas tu bila dia dah faham, dia tanya saya, mak tak keluar ke hari ni bila saya tak keluar? Ya, jadi sebenarnya kita perlu menerangkan kepada anak-anak kita, walaupun dia kecil sebenarnya dia boleh faham. Ya, bila kita melakukan perkara yang positif, roh positif tu juga akan ditransfer kepada anak kita. Jadi alhamdulillah, ya sebenarnya anak kita yang kita tinggalkan dengan pesanan, bukannya jadi anak yang liar di luar. Alhamdulillah, anak kami ya membesar layak masuk universiti, dan kami sebenarnya daripada pengorbanan, bukan pengorbanan sebenarnya, pelaburan yang kami buat, tinggalkan anak. Ya, bukan tinggalkan begitu saja, kami atur betul, cukup makan. Ya, jadi pelajaran mereka juga. Bila mereka belajar, anak-anak kami bukan seperti anak orang lain. Ya, kena ambil PTPTN, tapi anak kami ambil ada MAS, mak ayah sara. Ya, tanpa Amway, ya, tanpa Amway tentunya tidak begitu. Sebab apa? Makan gaji yang dah tahu. Ya, jadi kawan-kawan, ya, anak yang kecil dah besar. Sebenarnya bila mereka besar, banyak tuntutan. Tapi alhamdulillah dengan Amway kita boleh melunaskan apa keperluan. Ya, sebenarnya saya seorang yang sangat pemalu, jiran-jiran saya tahu orang yang macam mana, dan saya sangat bergantung kepada suami. Anda bayangkan nak pergi bayar bil pun saya tak macam orang lain, bayar bil, ya, semua suami saya yang buat. Ya, saya sebelum join Amway saya tak mahu nak belajar memandu. Bagi saya kalau saya belajar memandu, saya akan ke mana-mana seorang. Jadi suami saya memang kerjanya sentiasa terbang ke luar negara, memang sibuk. Jadi kalau saya boleh berdikari, ya, suami saya selalu ke luar negara dan saya sentiasa berjauhan dengan dia. Itulah fikiran saya. Ya, dengan Amway, ya, ketika kami capai Didi, suami saya dinaikkan,
kenaikan pangkat untuk kontrol Asia Pasifik. Jadi memang saya risau. Jadi saya beri kata dua kepada suami saya, pilih antara satu. Ya, antara nak terima kenaikan pangkat ataupun bersama-sama buat MBA. Saya tahu kalau saya seorang tak boleh pergi jauh. Tapi alhamdulillah dia tak terima kenaikan pangkat, ya, dan kami sama-sama buat MBA. Alhamdulillah. Jadi anda tahu, sebenarnya saya begitu bimbang bila jadi suri rumah tangga, apa kebiasaan yang saya buat. Ya, sentiasa tengok TV, kita tengok TV macam mana. Ya, kalau suami balik lambat, dia buat perkara yang negatif, ada perempuan lain. Kalau saya bayangkan suami saya terbang keluar negara, dalam kapal terbang ada siapa? Itu yang saya bimbang. Ya, sebab apa kita tengok dalam paper, ya, artis kahwin dengan siapa, menteri kahwin dengan siapa, itu yang saya bimbang. Tapi alhamdulillah, ya, dalam MW, ya, memang bila kita keluar bersama-sama, kita satu impian, satu tujuan. Ya, berlainan dengan sebelum ini, dia sibuk dengan kerja dia. Bila balik, saya dengan kerja saya, dia dengan kerja dia. Jadi lain-lain buat hal masing-masing. Tapi dalam MW, ke mana-mana kami pergi bersama-sama, alhamdulillah. Ya, kalau dia pergi keluar negara pun bukan macam dahulu. Kalau dahulu dia pergi keluar negara, saya yang call dia. Saya tanya berapa lama penerbangan dan saya akan call. Dia dah sampai macam mana, kan? Tapi bila dah join MA berlainan, dia yang call saya macam mana aktiviti, ke mana saya pergi. Jadi sangat berlainan. Jadi alhamdulillah. Ya. Kawan-kawan, memang bila seorang yang pendiam macam saya, ya, buat MW, jadi perlu perubahan. Ya, kena keluar rumah dari pagi hingga malam, kena atur kerja. Ya, dan bukan tak boleh, sebenarnya boleh. Ya, jadi dari pagi, kalau saya nak keluar pagi masa cuti, saya pastikan saya dah sediakan makanan untuk anak-anak saya di rumah. Ya, jadi kami boleh atur kerja dari pagi sampai ke malam. Bila cuti kami boleh buat begitu banyak aktiviti dan servis. Ya, sebenarnya hanya kita mahu atau tak mahu. Ya, dalam bisnes ini, dalam MW ada banyak produk. Jadi saya gunakan, ya, program masakan, buat demo masak, tapi bukannya mudah. Ya, kalau saya buat demo masak, saya akan keluar tapi akan tinggalkan masakan apa yang saya akan demo di rumah untuk anak-anak saya, kemudian keluar. Ya, jadi dalam bulan puasa sebenarnya bukan orang kata tak boleh, tak ada bisnes. Jadi kami buat hamper, tak ada alasan, tak ada pembantu rumah, tak ada pembantu. Sebenarnya memang boleh. Ya, demo dari dulu microwave, kemudian ada bread maker, ada periuk, jadi dah jadi pakar masak. Sebenarnya bagi kami, memang kami faham bila kita jual barangan elektrik orang beli hanya sekali. Tapi di situ saya nampak kami boleh kumpul orang buat demo dan yang begitu ramai. Ya, kadang-kadang memang orang tak beli pun barangan elektrik tu, tapi di samping itu, dalam itu kita boleh demokan personal care, produk home care, vitamin, artistry, dan kita boleh show the plan. Jadi kita boleh buat kerja 3 dalam 1, kita boleh sponsor, mass sponsor, ya, sekali kita buat dalam serentak dalam satu masa. Jadi itulah yang kami buat. Jadi kepada kawan-kawan, ya, satu tepukan gemuruh sekali lagi kepada upline yang kami yang hebat. Ya, memang kami tak tahu. Jadi bila kami keluar demo, kami pastikan, ya, setiap kali kami, walaupun letih, saya akan pergi ke rumah Pak Lah, akan tanya, akan beritahu apa yang saya buat. Ya, dia akan beritahu yang mana yang tak betul, yang mana yang betul, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu ditinggalkan. Ya, jadi alhamdulillah, ya, berkat tunjuk ajar upline dan sokongan kawan-kawan juga MW, jadi kami capai diamond. Terima kasih. Ya, ini sekian saya serahkan kepada upline pasangan saya yang hebat. Assalamualaikum. Selamat petang tuan-tuan dan puan. Itulah isteri saya. Dulu dia tak macam tu. But lately I have a lot of problem with her, you know. Problem yang pertama, dia selalu tak ada baju nak pakai. Problem yang kedua, dia tak tahu baju apa nak pakai. Problem yang ketiga, dia tak tahu mana mau simpan baju. And
And now he has some more problem. Dia tak tahu macam tak ada beg tangan mau pakai. Sekarang tak tahu mana beg tangan mau simpan. Alright, that is my wife. Saya thank you my upline Abang Kasim. Thank you my upline Diamond, Pak Lah dan Kak Yam. My upline Crown Ambassador Chan Lee Sian, Sunny dan upline Crown Ambassador Sunny dan Guat Ho. Thank you. Who all the way balik dari luar negara for this event and after lepas ni pulang balik ke luar negara. Thank you very much. Okay, tuan-tuan dan puan. September 98 kita mula bisnes ni when apabila Abang Kasim kata MV ada royalty income, ada pension, dan saya kata nonsense, direct selling ada pension, kata dalam hati. Dan one good thing Pak Lah tunjuk plan. Apabila Pak Lah tunjuk plan, Pak Lah tunjuk Crown Ambassador, Pak Lah tunjuk Dr. Jerry punya income few hundred thousand, saya kata oh my God, saya kata Allah, pendapatan yang cukup besar. And from 2nd September onwards, fiscal year September 98-99, kita terus start business. And 8 months after that, we achieve silver producer. Tuan-tuan dan puan, saya bukan nak menunjuk, tetapi nak tunjuk. Because sebab isteri saya kerja rajin, dia buat MBA rajin. And she complained to me that kita ada satu Honda besar, nak pergi market susah. Yeah? Then I bought her Mini Cooper for her to go to the market. Hey, you go to the market with Mini Cooper, very good, no? Because ayam ikan pun seronok naik Mini Cooper. And your ikan come back from market fresh because Mini Cooper can go very fast. Okay, tuan-tuan dan puan, I'm still working. I'm doing MBA business part time. Dulu, sekarang, dan saya ingat saya akan terus buat part time. Boleh. It's the matter of discipline. Boleh buat, tuan-tuan dan puan. Bermula dengan last time RM73, RM90 saja. RM90 tidak pernah membankruptkan siapa-siapa. Betul tak? Ada orang bagi RM90, sign MBA RM90, Allah buat bankrupt tak makan. Ada tak? Tak pernah siapa bankrupt disebabkan RM90. Tak pernah siapa. Tetapi ada orang RM90 nak fikir 90 hari. RM90 mau fikir 90 hari. Friend of mine, dari hari pertama saya sign sampai I went to Alaska, balik jumpa dia, oh tak apa nanti aku fikir dulu. Saya pergi haji, balik tak apa aku fikir dulu. Sampai sekarang dia masih fikir. Dia betul-betul ahli fikir, tuan-tuan dan puan. Tak sign. Bisnes, apa yang saya cakap adalah pendapat saya, tidak kena mengena sama ada yang hidup ataupun yang mati. Bagi saya, bisnes ini sentiasa baik. Baik ketika masa tak baik dan baik ketika masa baik. When I joined this business in 1998, apabila saya join business ni, September 98, Wall Street jatuh paling teruk dalam sejarah. BSKL only indeks komposit 250 mata. Ketika itu, September 98, the day that I started this business. Dan saya kata, aku join business ni pada September 98, ekonomi paling teruk. Krisis ekonomi di Asia with IMF, Korea, Indonesia, Thailand, semua krisis keuangan. Saya join dalam keadaan ekonomi paling teruk dan saya tahu bisnes ini akan boleh naik sebab kita memasarkan barangan manusia. Barangan yang manusia akan guna tak kira kegawatan ekonomi atau tidak. Apabila ekonomi tak baik, orang akan cari option untuk additional income. Apabila ekonomi baik, orang akan mencari untuk mendapat lifestyle yang lebih baik dan orang akan mula membeli. Therefore, MBA bisnes yang baik ketika ini yang baik ketika keadaan tak baik dan yang baik ketika keadaan lebih baik. Bisnes apa yang paling baik dalam semua keadaan? Bisnes apa? Amway. Tuan-tuan dan puan.
telah terbukti. Ada orang bangun pergi kerja lompat. Yes, I want to go to work. Ada. On Monday, yes, I want to go to work. Ada. Anybody jumping on Monday that they want to go to work? Nobody. But be careful. Kalau suami you bangun pagi-pagi nak pergi kerja, then you have to check. You have to check. Suami you melompat, probably. If doktor bangun pagi-pagi seronok nak pergi hospital, then the wife got to check. Probably ada nurse yang cantik dekat hospital. But in any way, kita boleh seronok pergi kerja. Pasal apa? Kita pergi kerja, ada prospek. So business MBA baik untuk orang yang tak seronok pergi kerja. Dia boleh buat betul-betul, tak payah pergi kerja. Dan business MBA baik untuk orang yang seronok pergi kerja. Sebab every day they can see prospect. They can sell product to their office mate. So business apa yang paling baik? Tengok. Ini tong gas berat tak? Satu tong gas tu berapa kilos? 15 kilo tau. Berat tong gas tu. Berapa? Satu rumah satu tong gas, betul tak? Ataupun dia beli spare 2 tong gas dah. Dia beli spare. Kalau tong gas dia berat, untung RM3 tau. Kadang-kadang RM2.5. Yang ni berbentuk gas juga tau. Ini berat tak? Tong gas you have to pikul. Everywhere you have to pikul. This one you buy 100 also you don't have to pikul. No. This is very light. And how much the profit? Which one better? This one satu rumah ada 5 orang pakai tau. Tong gas satu rumah ada 5 orang, satu juga. Yang ni saya, you know. So, inside my pocket got a lot of things. Inside my pocket. Yang ni banyak tak? Yang ni ramai orang pakai tak? What is this? Pakai dekat mana? Dalam dewan ni ada 5,000 orang, ada 10,000 ketiak. Makna dia pasaran ini takkan habis sampai bila-bila selagi manusia dilahirkan dengan ada ketiak. Okay, you can see or not? By consuming the product, this is to show that MBA got security income. MBA ada security income the moment that people start buy the product from you, and they will continue to buy it, to use the product forever. 21% you. I have a lot of things to show you. Inside my pocket ada spring, ada atmosphere. What is this? Selagi manusia ada gigi ataupun gigi palsu, orang tetap pakai. You know, banyak sangat orang pakai. Adakah benda ni terlibat dengan kesan ekonomi? Benda produk-produknya MBA juga tidak pernah terlibat dengan kesan ekonomi. Orang akan tetap gosok gigi dan orang akan tetap pakai. Roll on, orang pakai ketiak 12, tak pernah orang pakai ketiak sebelah esok pakai lagi. Maknanya pasaran dia tak akan habis tuan-tuan sampai bila-bila. I have lipstick. No? Lipstick ini terlibat dengan kesan ekonomi, no? Lipstick, adakah ekonomi tak baik orang pakai atas saja, bawah tak pakai? It doesn't matter how the economy is, people will pakai atas dengan bawah. Therefore, pasaran boleh habis tak? Oh yo, tak boleh habis sampai bila-bila tuan-tuan. Therefore, bisnes apa yang paling baik? Tak akan habis sampai bila. Bisnes yang paling baik, to my opinion, is MBA business. As I mentioned just now, sesuai untuk orang muda dan sesuai untuk orang tua. Saya join bisnes ni when I was 36 years old. And now I'm already 50. Yes, I'm ready. In fact, kalau you tengok tadi together with my son, I even younger than my son. Wow. Wait, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak pakai brand X. Dan saya tak makan brand X. Saya pakai krim LX. Dan saya makan double X. Oh, tuan-tuan dan puan. So therefore, bisnes ni baik untuk orang tua dan baik untuk orang muda. 50 years old orang. 50 tahun dah. But still strong. Double X. You suka tak?
Tukar brand, tukar kedai dapat duit. Tukar brand, tukar kedai dapat duit. Beli produk dapat duit. Beli barang dapat duit. Beli barang dapat duit. Beli barang dapat duit. Suka tak? You guna barang dapat RM100. Guna barang dapat RM200. Guna barang dapat RM300. Guna barang dapat RM1,000. Guna barang dapat RM2,000. You keep on consuming the product. Tell your friend to apply the same thing. You dapat RM1,000, RM2,000, RM3,000, RM4,000. Seronok tak? You tell your friend go to supermarket X. Supermarket X. You dapat apa? Nampak? People like to tell their friend, hey, this supermarket just open dekat kita punya rumah. You dapat apa? Hey, by telling our friend to consume the product, you earn a lot of money. Nampak tak? Bisnes apa yang paling baik? Bisnes apa yang paling baik? Bisnes yang paling baik adalah bisnes MV, to my opinion. If a car need tire spare, kereta perlukan tire spare. Why? Kenapa kereta perlu tire spare? Takut pancit kat jalan, betul tak? Kalau kereta, every day we go to Penang, every day we go to KL. So far kereta belum pancit kat jalan lagi. Minta doa jangan. Tapi tapi kenapa kita perlu tire spare juga? Sebab kita dah tengok orang pancit, betul tak? Kita dah tengok orang pancit kat jalan. Walaupun kereta kita belum pancit lagi. Same thing for our income. Kita pernah tengok orang hilang kerja, kita pernah tengok orang sakit, kita pernah tengok orang mati, kita pernah tengok company tutup, tetapi belum jadi kita. Kalau kita kena ada spare, income kita kena ada spare not. We wouldn't know what will happen tomorrow, no. Kalau kita boleh bangun, well and good. Bangun besok pagi. Kita tak tahu bila nak jadi. Therefore, backup sangat perlu. Bisnes apa yang menyediakan backup? Yes, you can do part time and you can do full time. Menunjukkan ketika kita kerja pun kita boleh buat, ketika kita cuti pun kita boleh buat, ketika kerja that means after office lah. Nah, alright. Don't be like this. Jangan tunggu macam ni. Tunggu bonus ada lagi. MBA tak pernah bungkir bonus. MBA bagi bonus on the dot 15. MBA tak pernah unlike others. Bonus nak bagi tak bagi. Fikir the business try cari jalan lah untuk kurangkan bonus, betul tak? Majikan lain, betul. Tetapi MBA cari jalan untuk bagi bonus banyak. Therefore, sebab tu MBA bagi extra 50%, extra macam-macam lagi, extra 2%. Company lain ada bagi macam tu tak? MBA bagi sebab the more you give, the more you will get. Syarikat luar akan buat alasan begini. Oh sorry, kita kena downsizing. Kena kecilkan kita punya kaki tangan. Pasal apa? Untuk mendapat keuntungan, untuk menampung perbelanjaan. MBA pernah dengar tak? Oh sorry, I think this region we have to limit the distributor. Pernah tak MBA buat begitu? Bisnes apa paling baik? MBA never think about downsizing. MBA never think about distributor kawasan ni kita kecilkan. MBA tak pernah fikir. Dan kita pun tak pernah dengar macam ini berjadi kepada company luar. So, kita kerja dengan satu company yang hebat, tiba-tiba jual kepada syarikat lain. Staff datang kerja, tengok-tengok bos sudah jadi lain. Betul tak? MBA once you sponsor people, you tak risau apa dah. Dia tak boleh jual dah. You cannot sell your distributor and your distributor also cannot run away. Your business is secured forever and ever. Kita tak pernah dengar lagi. Dan bisnes ini yang pendapat saya adalah cukup terjamin. Dan kita tak pernah, like our conventional business. Kita employ satu sales manager, kita employ satu operation manager. Apabila kita ajar mereka pandai tentang bisnes, mereka pakat. Hey, our company making a lot of money, our boss making a lot of money. Why don't kita buka another company and compete with our current boss? Betul tak? Distributor kita dalam MBA, dia dah bina perniagaan. If they want to open another branch in other country and they open network,
Dekat negara luar, kita ada secure tak? Kita lebih secure. Kita tidak akan susah dalam bisnes kita. Walaupun cawangan dibuka di mana-mana, walaupun distributor kita pergi mana-mana. Tetapi di luar, apabila kita didik satu orang, apabila kita bina satu orang, dia dah tengok keuntungan yang kita dapat, mereka akan lari. Contohnya, kita buka satu kedai jahit. Kita ajar tukang jahit kita, dia pandai. Apabila dia pandai, dia buka satu tukang jahit di seberang jalan. Dia buka satu tukang kedai jahit di seberang jalan. Dia ambil customer kita jadi apa? MB, kalau kita duduk satu flat, kita punya distributor buka satu network di tingkat atas, kita jadi apa? Kita lagi bagus apa? Bisnes apa yang paling baik? MB, tuan tak sendiri fikir. Margin keuntungan terkawal, no undercutting. Tetapi di bisnes, di conventional business, the longer you are in this business, the slimmer your margin. Lagi lama kita dalam conventional business, lagi kecil kita punya margin. But kita punya overhead cost keep on increasing. Anyway, the longer you are in the business, the bigger your income and the bigger your network. Bisnes apa yang paling baik? Bisnes apa? Inilah hakikatnya bisnes di luar. Kontrak. Ada kontrak, ada bisnes. Tak ada kontrak, tak ada bisnes. Betul tak? Apa yang mengharapkan kontrak? Bisnes MBA kita tak perlu mengharapkan kontrak. Because we are the project giver. Betul tak? Kita memberi projek setiap hari. Excuse me. Seperti bisnes perniagaan di luar, mereka mengharapkan orang memberi kontrak, mengharapkan orang memberi peluang. Kita adalah pemberi peluang. Mana lebih baik, orang yang memberi peluang ataupun orang yang mengharapkan peluang? Memberi adalah lebih baik daripada mengharapkan. Dan bisnes MBA tidak ada kickback. Bisnes luar, you nak dapat bisnes pun you kena ada kickback. You have to bribe them. You have to pay pocket money, kickback, sidekick. Betul tak? It's true. Outside business, banyak benda yang kita tak suka, kita terpaksa lakukan untuk mendapatkan bisnes. Let's see, dalam MBA, you nak naik diamond, do I have to bring my upline to go to karaoke? Come lah upline, go to karaoke, then you give me diamond pin. No such thing. But outside, yes. You nak dapat apa, you have to give something kepada satu-satu pihak. Bisnes apa yang paling baik tuan-tuan dan puan? Bisnes yang paling baik adalah bisnes MBA. Bersih, tidak ada rasuah, tidak ada sogokan. Penduduk Malaysia bertambah 600,000 setiap tahun. Setiap tahun bertambah 600,000. Setiap 55 saat satu bayi lahir. Imagine sekarang penduduk Malaysia 28 juta. In the next 10 years penduduk Malaysia 34 juta. Betul? Ketika itu kita akan berkata diri kita, kalau aku dengar dulu yang pakai baju merah di PLTC itu cakap MBA, aku join tak apa. 10 tahun dulu. Ketika itu penduduk Malaysia 34 juta. Kalau aku dengar, tuan-tuan, pokok kalau tanam tak tumbuh sampai bila-bila. Yang pentingnya pokok keputusan. Buat dan jadi. Kami bermula dengan modal RM300. RM300, beri produk, guna sendiri, dan the same produk, bawa pergi rumah orang, tunjuk, bawa pergi rumah orang, tunjuk, bawa pergi rumah orang, tunjuk. Saya dengan Zaimah, lepas waktu kerja, keluar, satu Ahad keluar. This is our bonus. Pada peringkat pertama, in 1998, September income. RM33.67. Tetapi kita faham marketing plan yang ditunjukkan oleh Pak Lah. Kita faham rajah pemasaran yang ditunjuk oleh Pak Lah. RM33.67. 8 months after that, our income 100 times. 100 times more than that. 3,000 over that time when we achieve silver producer. Is that beautiful income? Can you tell me which company that you work for can give
that much of increment? Only Amway can give. So, bisnes apa yang paling baik tuan-tuan dan puan? Bisnes apa? Amway yang paling baik. Meeting adalah keutamaan kami. Kami tak beri alasan. Hujan ke, panas ke, jauh ke, dekat ke, apa terjadi bulan puasa ke, kami tetap pergi meeting. Kami tetap menghadiri seminar walaupun bulan puasa. Sebab bagi kami menuntut ilmu adalah sesuatu yang mesti untuk berjaya dalam apa-apa bisnes. Kita tidak boleh beri alasan, oh aku tak ada masa. Kalau kita pergi tengok orang yang tak ada masa, sebenarnya dia buat apa? Dia tengok TV saja. Tanya tengok yang tengok TV 20 tahun apa dia dapat? Yang tengok TV 30 tahun apa dia dapat? Yang dia dapat perut buncit. Perut buncit, darah tinggi, kencing manis. Itulah penyakit tengok TV. Apa yang kami buat? Kami keep on showing the plan, keep on showing plan, keep on showing the plan. Zaimah is saya adalah business builder dan saya adalah pemandu bisnes. I am the business builder dan I am the pilot of this business. But my wife is the PV generator. Without her, I go nowhere, and without me, she go nowhere. And we are born for this business together. Show the plan. Apa nak malu tunjuk plan lah. Kita keluar dengan harapan memberi peluang kepada orang. Adakah memberi peluang kepada orang itu malu? You have satu benda yang sangat bernilai. Kita nak beri kepada orang. Adakah kita malu? Tetapi ada setengah orang malu. Nak beri peluang malu. Kita bukan nak minta dari dia, tetapi kita nak beri kepada dia. Apa salahnya? Kalau kita fikir perjuangan kita memberi peluang kepada orang, kita tak malu. I keep on showing the plan. Every day, everywhere I go. You see, I put on the tripod stand. Wherever I go. Cowboy kata, don't go out without pistol. Betul tak? But Jalil kata, don't go out without whiteboard. To me, saya percaya and I believe Amway adalah satu lombong mine. Gold mine. Kita jumpa orang tak mau pasir. Kita jumpa orang tak mau pasir. Jumpa orang tak mau pasir. Jumpa orang tak mau pasir. You are in the lombong mas. You keep on mendulang. Pasir. Lama-lama dapat emas tak? Dapat 3 ketul emas, you terpaksa jadi emerald. Dapat 6 ketul emas, you terpaksa jadi diamond. Only 6 to become diamond. Therefore, keep on mendulang. Pasir. You akan jadi diamond. Because you know, this is gold mine. You are in the gold mine. Kenapa kita nak tunggu orang lain? Kita berada dalam lombong emas. Cabaran kita bukan free ride in this business. Saya pernah dihalau ketika sedang buat presentation. Pernah dihalau. Bapak, jangan dengar itu. Macam cerita Piramli. Jangan dengar itu, Bapak. Itu temberang, Bapak. I pack my goods balik. Then I check out. Rupanya dia sedang buat company C yang lain. That's why dia halau saya balik. Tuan-tuan buat. Satu ketika. Ada tak malu kah? Nak angkat barang naik flat, nak angkat barang pergi rumah orang, malu? Adakah malu untuk melakukan satu pekerjaan yang mulia? Kalau kita ingat ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita niat ini satu sunnah, kita akan mendapat pahala selama-lamanya selagi mana kita menjalankan perniagaan. Sebab ini sunnah Nabi. Adakah malu untuk melakukan perniagaan yang sunnah? Tuan-tuan. Satu hari kami pergi ke Bayan Baru, Pulau Pinang. Saya sedang memandu kereta, nak ambil corner dekat Tokong Ular. Dan saya kata, okey, sekejap lagi kami akan sampai, dalam 2-3 minit lagi sedang ambil U-turn. Ambil U-turn sampai depan rumah dia, saya nampak lampu terbuka lagi. Dan saya pun padam lampu kereta saya. Saya padam lampu rumah dia pun terpadam. Saya kata, switch kereta dengan switch rumah sama lampu lah. Tuan-tuan, buat MV, orang takut, orang padam lampu. Rupanya itulah keadaannya. Tapi dia jadi apa sekarang? Dia masih lagi pakai kancil. Nampak tak? Dia masih lagi mengajar sekolah Cikgu Tadika. Satu hari, I take the chair. Let me do some. Saya nak tunjuk macam mana saya dipermainkan oleh satu orang.
Okey, saya pergi satu rumah cikgu besar. This is dekat Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Cikgu besar tu tanya saya, cikgu besar tu duduk macam ni. Kaki dia goyang. Jalil, MBA ni lama dah. Kaki, you see my leg goyang. MBA ni lama dah cikgu. Lama dah, berapa orang dah Diamond Melayu. Dia tanya ketika itu. Saya kata Diamond Melayu ketika itu baru lebih kurang 10 orang. Oh, kalau MBA dah lama dah. MBA ni bagus dah? Bagus. Kalau MBA ni dah lama dah, MBA ni dah bagus dah. Pasal apa Diamond baru 10 orang? How to answer to that, fella? Dekat rumah dia ada satu lagi kerusi. Saya pun duduk ini macam juga. Saya pun goyang kaki juga. Cikgu mengajar sekolah lama dah. Sekolah cikgu bagus tak? Bagus. Ramai tak pergi universiti? Adalah. Dan kalau pergi universiti ramai ada dapat kerja bagus-bagus? Tak ada. Pasal apa cikgu? Itulah budak-budak tak mau belajar betul-betul. MBA ni macam mana lah cikgu? MBA ni macam ni lah cikgu. MBA ni bagus. MBA ni bagus. MBA ni lama. Yang tak buat betul-betul, yang tak berjaya sebab tak buat betul-betul. Betul? Kalau buat betul-betul berjaya tak? Bisnes apa yang paling bagus? MBA tak pernah mungkir janji dan tidak ada orang yang gagal dalam MBA. Yang ada orang berhenti sebelum berjaya. Ada yang mengatakan, Jalil, dia kata sama saya, you buat MBA tu kasih itu haji lagi kaya. Dia cakap sama depan orang, kata dia buat MBA kasih ini haji lagi kaya. Saya kata tak apa, you jangan pergi kerja esok, you pergi kerja esok, bos you lagi kaya. Dia jangan pergi kerja. Nampak tak? Ada prospek katakan, you malam-malam datang rumah orang, malam-malam mana ada rezeki? Malam-malam mana ada rezeki? Tengah-tengah cerita anak dia keluar mau pergi kerja shift malam. Saya kata anak you pergi kerja ada rezeki ke malam? Ayo, kadang-kadang orang bercakap, dia taruh sinilah. Ada satu cikgu sekolah. Saya ramai cikgu prospek saya dengan Down distributor ramai cikgu sebab adik saya pun cikgu. Saya sponsor Deep di dalam pun cikgu. Jadi dia punya connection ramai-ramai cikgu. Jadi saya cakap ini tak kena mengena dengan cikgu yang ada di sini. Cikgu tu kata tak pandai cakap. Kalau cikgu kata tak pandai cakap, di sekolah ajar macam mana? Itu macam ke? Itu macam cakap? Ayo. Cikgu tak pandai cakap. Tak pandai cakap pun tak apalah. Dia beranak-anak pun bukan boleh cakap lagi. Nampak? Kita pun tak pandai cakap. Tapi kita cikgu pergi maktab perguruan. Cikgu pergi teachers college. Boleh cakap kan? MBA pun macam tu lah. You tak pandai tak apa. Tapi you boleh pergi meeting apa. You boleh pergi seminar apa. Semua orang tak pandai. Tetapi MBA boleh. You can earn while you learn. Betul tak? Tetapi di luar, while you learn, you cannot earn. Betul tak? While you learn, you cannot earn. MBA, you can earn while you learn. So, which one better? Bisnes apa yang paling baik? Oh, tak ada masa. Saya sibuk, tak ada masa sibuk. Tengok TV berjam-jam, cerita Korea dia tengok, cerita apa semua dia tengok. Cerita Yugoslavia, La Usupadora lah, Betty lah, semua dia tengok. Tak ada masa. Itulah, tengok TV sakit, tengok TV, perut buncit, kencing manis, darah tinggi. Tak ada masa. Tuan-tuan dan puan, ada yang kata lagi, oh saya sibuk. Facebook berjam-jam. Facebook punya sibuk tu. Ini hari makan roti canai, itu pun masuk Facebook. Tunggu anak sekolah, lepas tu sambil main dengan kucing. Apa itu pun masuk Facebook? Tak ada masa. Sebenarnya itu orang bukan tak ada masa, itu orang tidak ada direction untuk kehidupan dia. Facebook berjam-jam, chatting berjam-jam. Oh, macam ni lagi tak ada masa ke? Hayo, tuan-tuan dan puan. Sibuk sampai macam ni, sampai mau pangsai pun bawa itu. Alah, tuan-tuan. Ramai orang tak ada masa. Tetapi ini orang kalau dia keluar bawa laptop, saya tak mau pegang dia punya laptop pun. Tak ada masa, sibuk. Bukan tak ada masa. Ini sampai, ayo kita jangan jadi macam tu. Tuan-tuan dan puan,
kejayaan kami. 99 kami capai platinum. We joined September 98. Then in the same fiscal year kita capai platinum. 2000 last time got SAP Ruby, 2001 Ruby Direct, dan 2002 Sapphire, 2003 Emerald, 08 Founders Emerald, dan 2012 Diamond Direct. After we achieve Emerald, we move to Kuala Lumpur, we move to Bukit Beruntung, to our head office. We move, we operate some business there. Then a little bit, our focus a little bit towards that direction, towards conventional business direction. Then tak boleh jadi. I have to move up. In 2008, we put extra mile. We press our throttle harder. Put more fuel. We increase our mileage. We show more plan. We face more rejection, and we achieve Founders Emerald. When we achieve Founders Emerald, that time Los Angeles, dan masa yang sama kita layak pergi haji. Kita dapat pergi tawaran pergi haji. Dan kita berpakat dengan saya berpakat dengan Zaimah, which one we want to go? We want to go to Umrah, or we want to go haji, or we want to go to Los Angeles? Haji got quota and you got to wait. Los Angeles you can go anytime. Betul tak? It's true. I can go to overseas anytime because frequent flyer, and also I work with with a company that can give me rebate. Then saya kata kat Zaimah, okay kita pergi haji. 2 bulan kita pergi haji. We forget about MVA business. We never contact our downline about MVA business. We never do anything about MVA business for 2 months, 2 consecutive months. Apabila balik haji 2 bulan selepas itu, we check our account. We check the envelope that for 2 months tak buka. We found out 40 over 1,000. 40 over 1,000. Nampak tak? Can you tell me which business can give you that amount if 2 bulan you tak buat kerja? Kalau I buka kedai Tom Yam 2 bulan I tak buat Tom Yam, 2 bulan I pergi haji, agak-agak balik kedai Tom Yam tu ada lagi tak? Mungkin tukang masak sudah lari balik Thailand. Kalau I buka kedai pomen 2 bulan I tak pomen motor, I ada income tak? Tak ada income. 2 bulan I tak jahit baju, I ada income tak? Tak ada income. But in anyway 2 bulan I tak buat bisnes, pergi haji, masih ada income. Ini menunjukkan bisnes ini ada security. Bisnes mana yang paling baik tuan-tuan dan puan? Security income ini baru masih hidup tau. Macam Chan Puyuk income. Terang-terang tau, Chan Puyuk kita punya tok nenek, saya pun tak pernah jumpa dia, dia pun tak pernah jumpa saya. And yet dia masih ada income. Apa yang membuatkan satu perniagaan yang kita percaya berjaya adalah bagaimana kita sampaikan. We can show the plan, but how we present the plan is important. We can show the product, but how we present the product is important. I can show the what you call the roll on, I can show the vitamin, but if you cannot present, macam mana nak jual? People buy because of you, betul tak? Orang beli disebabkan kita. Orang masuk disebabkan kita. Disebabkan kita yang bercerita. That's why saya kata, keep on showing the plan, keep on demonstrate the product, keep on showing the plan, keep on demonstrate the product. We can go 1 billion. Sampaikan apa yang kita perlu sampaikan. Dan sampaikan ketika orang suka. Balik ketika masih orang suka. Jangan tunggu, pergi buat demo, dah buat demo lepas tu, dia sudah jamu air, tunggu lagi. Buat demo lagi, dia belum jamu nasi lagi, tunggu lagi. Mana boleh? Demo, balik. Tunjuk demo, cut it short. Balik. Don't stay too long time in the same house. Nanti orang tak bagi jumpa dah. Keep it short and simple. Itu apa yang kami amalkan. That's why kami boleh buat sampai 16 rumah satu hari. 16 houses per day. Because we keep on showing the plan. Kita buat satu benda yang cepat because we have so many things to do. And penduduk Malaysia ada berapa juta? 28 million people is still waiting for us now. Therefore, I have to show the plan another 28 million times. As I mentioned just now,
I carry whiteboard, show the plan, show the plan, show the plan. Driver, demonstrate the product. Show the plan, demonstrate the product. Show the plan, demonstrate the product. That's how the income generated. That's how our group grows. Nampak tak? Bisnes kita berkembang, kita bukan sekadar menjual produk, tetapi kita menjual peluang, impian dan harapan. Kita menjual matlamat hidup. Kita menjual impian. Anybody can sell the product, but product, yes, it's true. People will buy once. But kalau kita membeli peluang, kita menjual, everybody can say the periuk. Tapi mana orang mau beli periuk 10 kali? Mana orang ada beli spring 10 kali? Tetapi kalau kita jual impian, people will buy and buy and buy and buy and they will expand their business and forever kita akan ada income selama-lamanya. As I mentioned just now, we put extra mile. We do 2,000 kilometers a week. We go north, south, east, west in order to search for a lake, for 3 lakes. Last year, the Bumiputra Convention, we only have 3 lakes, exactly 3 lakes. We don't have any silver lake that time. We don't have any 18% lake that time untuk lain. We don't have. But after I promised to Paul Yee, I kata, I want to do diamond. I want to do diamond. When I promise, I have no way out. Therefore, I have to do diamond. And that's how we become diamond this year. And the best thing, Pak Lah, our Diamond Direct Pak Lah, conduct new distributor training in Penang. And we send our 3 group from Kuala Lumpur to Penang selama 8 minggu, up and down, 8 consecutive week. Kita pergi. And during that period of time, ketiga-tiga ni menjadi silver, menjadi gold, and they do straight set 9, 10, 11, 12, January, February, terus jadi diamond, terus jadi platinum. This is the power of sending your distributor to the training. Thank you, Chan Lee Sian, for brought this training. Thank you. And thank you, Pak Lah. Terima kasih, Pak Lah, kerana mengendalikan bisnes ni, training ni. And bulan September, terus and straight set. Terus kepada February dan kita menjadi diamond. And this is our legs. They are founders Didi Najibuddin Latifah, founder Didi Khairul Anwar Wanwa Izzah, founder Didi Asmani Azaki, and these 3 top punya dari Penang, and the 3 from Kuala Lumpur, Idros and Haji Idros dan Saedah, Nazari dan Nurhayati dan Amir Rizal from Kuala Lumpur. Therefore, I have balanced 3 from Kuala Lumpur and 3 from Penang. Nampak? Balance. Setelah berjuang, we push harder. We take out, kita buang kita punya handbrake, kita buang kita punya brake pedal, we push harder, and we are forced to become diamond. Saya nak tanya, adakah MBA ini satu peluang yang hebat? Adakah kalau peluang ini hebat, adakah kita untung kalau kita tolak bisnes ni? Kalau peluang ini hebat, adakah kita rugi kalau kita terima peluang ini? So bisnes apa yang kita tolak pun kita tolak kita rugi, dan kita terima kita untung? Bisnes apa? Tapi bisnes luar kalau kita tolak, belum tentu kita untung tau. Bisnes luar belum tentu. Tapi MBA kalau kita tolak, kita akan rugi sepanjang hayat. Jangan ketika itu kata, kalau aku terima MBA dulu. Jangan. Kita join MBA, I join MBA, the first time I join MBA was 1985. Tak mau tengok, bukan peluang saya ketika itu, bukan rezeki saya ketika itu. The second time I join 1986. Tak mau buat juga, bukan rezeki saya ketika itu. And the third time, 1998 September, itulah rezeki saya. So therefore kalau kita jumpa orang tak mau, tak apa, bukan rezeki dia ketika itu. Keep on. Kalau orang tak beli barang, tak apa, bukan rezeki dia ketika itu untuk menggunakan produk yang terbaik. Betul tak? Kalau orang tak masuk, tak apa, bukan rezeki dia. Sesungguhnya Allah akan bagi kita yang lebih terbaik selepas dia. When we show the plan to men, kita tunjuk plan ni kepada lelaki, ada kata tengok. Dan nanti sekejap I nak balik tanya bini.
Lelaki yang dekat office so gagah perkasa, so kuat oh. Dengar MB terus jadi kecut matanya bini. Nampak tak? Dengar MB. Dekat office orang jumpa dia pun takut. Oh, bos, big boss. Kenapa MB nak tanya bini? Bini dia tak tengok plan, yang tengok plan dia. Kenapa tak tanya orang yang tak tengok plan? Kenapa you pergi tanya Tok Bomo, Netrolite bagus atau tidak? Betul tak? Tanya kepada ahlinya. Dan jangan tanya bini. But ajak bini buat sekali. Itu yang paling baik. Sebab kita sebagai seorang lelaki, kita ketua keluarga. Kita adalah berhak membawa nafkah kepada keluarga. Betul tak? So therefore kita kena buat keputusan. Kita jangan tanya bini, ajak bini buat sekali. Jangan duk fikir banyak-banyak. Fikir itu masalah saja. Fikir boleh ke, tak boleh ke, sampai bila pun tak boleh. Fikir itu menambahkan masalah. Buat itu jawapan. Betul tak? Buat itu, just do it. Time is so limited, time is so precious. Umur meningkat. Hari ini umur 50, mungkin tahun depan dah 51. Umur meningkat. Waktu yang lepas tidak akan kembali lagi. Kita patut dapat 10,000 sebulan in the next 1 year. Why must we wait? Kenapa? Kita harus speed. Kena buat laju-laju. Pakai smart tag. Jangan bayar tol dengan duit siling. Bayar tol pakai smart tag. We can go faster. This is like smart tag. We can go faster to destination daripada orang yang bayar tol pakai smart tag. Nampak? Pakai cash. Jangan tunggu lama-lama. Kalau kita buat lambat-lambat, saudara kita akan tanya kita, you buat MBA berapa lama dah? Saya buat MBA dah 10 tahun dah. Jadi apa? Belum silver producer lagi. Saudara kata apa? Wah, you buat MBA lambat dah. Tak usah buat lah. Tetapi kalau kita buat cepat, dalam 6 bulan jadi silver producer, saudara kita tanya, you buat MBA berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan dapat apa? 6 bulan dapat 8,000. Wow, syok lah. That's why jangan tunggu lama-lama. Buat cepat-cepat, then you ada peluang banyak untuk sponsor orang. Saya masih lagi part time sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Apa yang perlu dalam perniagaan ini yang membuatkan kita capai tahap ini adalah kita disiplin. Disiplin mean do what you are supposed to do. Do when you should do it consistent and persistently. Kalau kita disiplin dalam apa perniagaan pun, kita pasti capai. Yang tak capai, tidak disiplin. Itu saja. Disiplin. Lakukan dengan penuh bersemangat. Yes. Tuan-tuan dan puan. Before I end up this presentation, let's watch this video. And kita hayati video ini bersama. جاي من غرف قلبه مدروش وشايف يقول لها شايف حيه وما حيه وتلقى اللي شافه فيروسي ولا ضب. One more time. Tengok dekat kaki dia. Tengok dekat kaki Arab tu. Tengok. جاي من غرف قلبه مدروش وشايف يقول لها شايف حيه وما حيه وتلقى اللي شافه فيروسي ولا ضب. Tuan-tuan dan puan, mana pergi kawan-kawan dia? Mana pergi kawan-kawan dia? Apa pasal lari? Pasal panik, pasal takut. Inilah hakikatnya di luar. Apabila terjadi sesuatu kepada kita, kawan-kawan kita tidak akan bersama kita. Mereka akan lari dari kita. Mereka akan takut dengan kita. Kawan-kawan, mana kawan-kawan high tea kita? Mana kawan-kawan karaoke kita? Mana kawan-kawan office kita? Apabila terjadi sesuatu pada kita. Tadi itu kawan-kawan baik dia nak. Lari, pasal apa? Takut. But benda ini tidak akan berlaku dalam MBA. Should anything happen to us, your upline is there with you. Your group is there with you. And the best is, the company is always with you. All the best. Go 1 billion. Another big round of applause to Diamond Direct Abdul Jalil and Zaimah.